हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं लर्निंग क्यूब्स। ये 6 इन 1 आते हैं। इस तरह के बिग साइज क्यूब्स होते हैं। इसके एजेस भी राउंड होते हैं, सॉफ्ट, और ये सेफ फॉर किड्स है। और ये 12 मंथ्स प्री स्कूलर्स एंड अबव के लिए है। चलो इसे आज हम अनबॉक्स करते हैं। A for apple, B for bus, C for cucumber, D for dog. Woo, woo. E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen. चलो इसे भी साइड में रखते हैं। I for ice cream, J for jaguar, K for kiwi, L for lemon. चलो इसे भी साइड में रखते हैं। M for motorcycle, N for newspaper, O for onion, P for potato. चलो इसे भी साइड में रखते हैं। Q for queen, R for radish, S for ship, T for train. चलो इसे फिर साइड में रखते हैं। U for umbrella, V for van, W for watermelon, X for Christmas tree, Y for yak, Z for zucchini. One dog, two cars, 1, 2. 3 blocks, 1, 2, 3. 4 robots, 1, 2, 3, 4. 5 goggles, 1, 2, 3, 4, 5. 6 engine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 stars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 broccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ball, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.